अल्लाह माफ करो हम तुबा पढ़ছি लेकिन आला हजरत लिखा ये की चादर काफी है जोरे कहो नहीं गए जोरे कौन सुभान अल्लाह अब তোমরা 12000 13000 14000 15000 যে চাদরটা তোমাক চড়ানা কি ওটা জরুরি আছে লাজিম মলজুম बताओ আর अगर যদি মাদ্রাসার মসজিদের ইমাম যাবে 500 টাকা দিবা হবে अलग আমার চেরাক দিনাজপুরে কত বন্ধ মাঙ্গেছে না তোমার লোক দিল্লা তোমার পিগলিল কি কত টাকা হয় 10000 টাকা হবে 10000 টাকা হবে ইয়াখান খালি শাদি তোমার জেলা খরচা করছেন প্যান্ডেলটা তোমার 2 লাখ 1.5 লাখ জেলা খালি খাবার তৈয়ার করছেন বড় দিলাম হচ্ছে কিসম মিনি কোচ আল্লাহ maaf করো লে যেটা হকবাত আধা আধি খাঁচা আধা বরবাদ করছে ওটা দিল্লা তোমার সহিল তোমরা জেলা খালি ফাটাকা জেলা খালি বরবাদ করছেন টাকালা ওটা তোমার দিল্লা সোবে ইমাম সাহেব যদি মাদ্রাসার তালে 5000 টাকা মানে তা दिलदा तुम्हार नी पी लेबे सुन लो मैदान क़यामत में इसका भी हिसाब देना पड़ेगा फजूल खर्ची तुम कर रहे हो इसका हिसाब देना पड़ेगा अगर तुम यानी फटाका पे अगर 20000 खर्च नहीं करके ऐलान शादी के लिए 5000 खर्च करके 15000 मस्जिद और मदरसे के नाम से कामयाब नजर आता कामयाब सुभान अल्लाह এগুলা নি করবে বাপ রে বাপ ওহেন করা আর চারি গাড়ি করছে গাড়িলা খালি দুজন চারজন ये দেখাছে না চারি গাড়ি করে পয়সা লোক তো ভাই কার বাত কান্দা ছে রে বাবু इतने बड़े बारात कर रहे इतनी गाड़ी दुनिया जाता ने कि करिलम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाबिया रे दुनिया रे मोहब्बत पहरिया अल्लाह नबी गहलम भोलिया सुन नहीं सुना बोला कहो के सुन में हाथ उठाओ अल्लाहु अकबर अल्लाह खाली दुकान मकान बागान गाड़ी शोहरत दबदबा बस यही रात दिन है ना मस्जिद दी ख्याल ना मदरसा दी ख्याल बोल तोर घरेर खर्चा 25000 तोर घरेर खर्चा 30000 একজন ইমামক 5000 টাকা দরমা দিলে ওর দিন কত পড়ে ওর পরিবারটা গুজর বছর যাবে কবি চিন্তা কহি কবি সোচি কবি ফিকর কহি আল্লাহু আকবার তিজা হবে তে ইমাম সাহেব 40वां होबे ते इमाम साहब 10वां होबे ते इमाम साहब बरसी होबे ते इमाम साहब बहुत गल्ला फूक पाटा इमाम साहब जनाजा होबे तो इमाम साहब लेकिन ए जेला घर कोईती जेला मकान को लोती जेला दुकान को लोती जेला कारोबार को लोती जतनी खाई झमेला फैला ही एला झमेला औलादेर मोहब्बतत बीबीर मोहब्बतत बच्चार मोहब्बतत मकानेर मोहब्बतत दुकानेर मोहब्बतत कि कारोबारेर मोहब्बतत मारुति कारेर मोहब्बतत हमा कहली बात आज तुम्हार 5 वक्त नमाज के ना कज़ा होते यही तो है ना दौलत कमाने की ही मोहब्बत तो है ना शोहरत कमाने ही की मोहब्बत तो है ना तिजारत में फौकियत से कामयाबी होने की तो दलील है ना फजर की नमाज जा रही है असर की जोहर की नमाज जा रही है असर की नमाज जा रही है मगरिब की नमाज जा रही है इशा की नमाज जा रही है जुमे की नमाज जा रही है अल्लाहु अकबर दुनियार ताने मोरे गेलो लेकिन सुने ले जे गुना आगला तोर बन हो जाबे ওই बेटा जेई बेटार तने कि मकान खान खूबसूरत बना लो दुकान खूबसूरत बना लो चाय बागान ती बना लो मारुति कार ती ली लो मोटरसाइकिल ती ली लो जेई बेटार तने ती एतडी कोलो ती पैखाना घोट्टा बाथरूम दाउ ती मरमर लगाई ली लो लेकिन जेखुना आकला बन हो जाबे अल्लाहु अकबर सुने ले प्यारा बेटा कहिस जे बाबू एकटा बात सुनदी तोर पर एकटा हामा एकटा कथा कथाछि तोर बापेर मोहब्बत कथा आनछिल कछ बहुत मोहब्बत छिल गे मोर बाप कुल जान मोर फरिया गे मोर बापेर ताने गे त बेटा एकटा काम कर दी যখন बहुत मोहब्बत छिल त तोर बापेर कबरटा देख तू सुते न वजन करे देख पावे खाली एक बार सुते तो ठीक खुदा गना नि कबरटा एक बार खाली सुते तो ओटा बेटा सुत पे बोलो कारो कबरत कोई सुत पे बोलो
अंधकारे कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया तब की होबे साहाबे काटिबेन रे गुरुजन रे मारिबेन हाय रे हाय आগুন লাগাইয়া দিবেন তোমারে কহলে যায় ও কোন গানা এনে কবরটা যেকোনা আগুন গানা আল্লাহ লাগাই দিবে কেন লাগাই দিবে ফজরের নামাজ পড়িস নীতি জোহর মাগরিব এশা পড়িস নীতি ঝুট তি বলিল গীবত তি কহিল বুড়াই তি কহিল ঝামেলা তি লাগাইল পার্টি সাটি তি করছিল পার্টি করবা মানানি করছি পার্টি করে ওইটা পার্টি যে মুমিন ভাই তকলিফ না হোক পার্টি কর এইটা ওইটা পার্টি না করিস যে সিয়াসত সেবার মাথাটা ফাটাই দে ওটা পার্টি না করিস যে दूसरा भाई যে છે বল জাহান চোট ওসব ওটা পার্টি তি না করিস কে दूसरा भाई জবিন গান চিন্তাই করে লিব ওটা পার্টি তি না করিস কে তোর যে છે মুমিন ভাই তকলিফ পৌঁছে যাক ওইটা পার্টি কর ওইটা সাথী কর যেটা মুমিন ভাই দিল্লা জিতেলে अगर তোর মুমিন ভাই দিল্লা জিতে যাবে यानी ওর দিল্লা अगर খুশ হয়ে যাবে আল্লাহর নবী খুশ হয়ে যাবে और আল্লাহর নবী খুশ হয়ে যাবে তো খোদা খুশ হয়ে যাবে और খোদা খুশ হয়ে যাবে তো তোর বেড়া পার হয়ে যাবে জোরে কও সুবহানাল্লাহ জোরে কও নি সুবহানাল্লাহ ভক্তি কো আলহামদুলিল্লাহ তার বাদ ওই লাশটা ওখানে কি করবো ওইটা তোর যে কভারটা বিল্ডিং আর ঢুকা দেওয়া যাবে মোটরসাইকেল ঢুকা নিয়ে যাবে ওইটা মারুতি কার ঢুকা নিয়ে যাবে কভারটা কে যাবে ইমাম সাহেব জানে কত বাও তুই তো বড় পয়সাওয়ালা লোকটা তোর লোক আমরা 10,000 টাকা মাংছি দেখ কেন যে আমাকে মাদ্রাসায় তামিরি কাম ছে কছে লে বেটা লে লে এইঠে দিলে দিবার বাদ ওই লোকটা আপ দেখো ওর বেটা তোর সঙ্গে কভারটা গেননি লেকিন ওই 10,000 টাকার নেকি ওর কভারটা চলে গেল জোরে কসু বল কেন করে শুনবেন না নি শুনো বলো सुनो नहीं गोग देखो नहीं सुभान खत्म कर दी मैं खत्म गोग देनी बोला हमारे तक को मानी गोग देखो सुभान अल्लाह अल्लाह तोर कबरटा बागान गेन्नी दुकान गेन्नी मकान गेन्नी मारुति कार गेन्नी कोई चीज गेन्नी माँ बहनला तुम सुनो अल्लाह के जावे अब कबरटा के जावे के डन नमाज दान तुम्हारे डन नमाज दान तुम्हार बामे रोजा रहिबे कुरान তোমার মাথার দিকে ভাই এসে খাড়া হবে রে এসে খাড়া হবে ডাইনা পাকা দেখাচ্ছে বাপরে বাপ মোর কোই চিজ আসেনি